usa siya ka satanic priest kaniadto na na-convert na himong pari Bumbo Junel. Nakita niya nga ang Christianity gidawat siya sa mga tawo Bumbo Junel pero wala pa nabuy-an kadtong mga nasunod gikan sa mga katigulangan. Mga tuo-tuo na lain lugar nga mga superstitious belief Bumbo Junel usa nini mo ning samhain no nga mga espiritu mo bisita panahon niini nga gabi una sa kaning October 31. Unya ang mga dautan pod nga mga kuan lugar makasulod diri sa kalibutan mo na magtuot pod sila og mga demonic nga mga maskara. So kini lugar nahimo ni nga na-incorporate na hinuon Bumbo Junel no sa All Saints Day imbes kay purely Catholic Christian unta nga celebration ang mga pagan na andan lugar kaniadto Bumbo Junel sa mga tao no mga superstitious belief. Apil hinuon Bumbo Junel no og dako ni nga challenge Bumbo Junel no. Labi na diri sa Pilipinas kay daghan pagyapon sa mga Katoliko nga gadangop gihapon Bumbo Junel kana mga tuo-tuo nga mga pamaagi. Mga simbahan unta anduawon dayon tan-awon na unsay kinabuhi sa mga santos like San Antonio de Padua sa Nazareth Bumbo Junel no. Nga mga ang mga hayop maminaw sa Bumbo Junel, ang mga isda magtipok sa iya pag magsangyaw siya muy maminaw sa iya kang St. Antonio de Padua. So gihiluhan siya nabuak ang baso kana unta nga mga kinabuhi no. St. Agustin Bumbo Junel nga bisag daing na napay naulian no nahiling nga babayi. So nindot kayo ang kinabuhi sa mga santos magkaigsunan. Kini unta ang sama sa mga Bumbo Junel maoy tun-an sunuron no himuon sa mga tawo nga modelo sa ilang kinabuhi dili kani mga demonic magkaigsunan kay amo ni nag-una sa kalibutan sa diyan nakasalaan tao apan ang Ginoo lugar Bumbo Junel iyan ang gilimpyuhan unta no pinagi sa kamatayon sa cross.